Salam alaikum, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente dans ma recette comment faire un glaçage miroir. Oui, miroir. كنوريلكم باش ديروا الوصفه ديال الغلاçage miroir باش تضيفوا على الحلوه ديالكم باش يكون عنده une jolie finition. Suivez bien ma recette, elle est vraiment étape par étape. تبعوا مزيان الوصفه ديالي باش تحصلوا على هذا le glaçage. Si vous avez aimé ma recette, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Qui c'est qui va se régaler? C'est moi. Glaçage miroir, هذا الغلاçage اللي غادي نضيف على لا بوش ديالي ولا على واحد مترمي. Alors là j'ai 200 g de chocolat blanc, 200 g de chocolat blanc, 200 g ديال الشوكولاته بيضاء، عندي 200 g ديال السنيده، 200 g ديال de sucre en poudre, pardon. 200 g ديال glucose, 200 g de glucose que vous pouvez trouver chez Audio, Métro. المهم فين ما مشيتو غادي تلقاوه واخا في البلاد راه موجود لو glucose. عندي 150 g ديال الحليب بلا سكر, donc du lait concentré mais sans sucre, 150 g. J'ai de la gélatine, donc 14 g de gélatine, 14 g ديال الجيلاتين, ودرت معاه 68 g ديال الماء باش نضيف عليه. الا عندكم la gélatine bien sûr en feuille à tremper dans de l'eau froide. Avec ça, je vais mettre 90 g. Moi, j'ai pris, vu que mon gâteau est à la noix de coco, j'ai pris de l'eau de coco. Donc 90 g d'eau de coco. انا من الحلوه ديال الكوكو درت فيه 90 g ديال الماء ديال الكوكو. الا اختاريتو شي حلوه اخر ديروا غير 90 g ديال الماء. وغادي ندير لو كولورون روج. انا اختاريت لو روج باسكو عندي لونترومي لا بوش, وبغيت نديرو احمر. l'entremets, la couleur مهم en poudre que vous choisissez. Je vais mettre juste une pointe. là عندي هاد لو glucose غادي نضيف عليه الماء. Donc je verse sur mon glucose l'eau de coco, le sucre سنيده. وقبل راه درت الماء على لا جيلاتين باش لا جيلاتين ديالي تقصح وعاودت نردها تسخن. J'ai mis déjà l'eau sur ma gélatine, comme ça elle va bien gonfler, elle va durcir et je vais la réchauffer justement pour qu'elle devienne liquide pour pouvoir l'utiliser. Là je vais faire cuire ce mélange, je vais le monter à 103 degrés. هاد le mélange غادي نديرو يطيب, خصني نطلعو 103 degrés. ضروري خصنا le thermomètre باش نديرو ce glaçage. Voilà, donc là c'est à 103 degrés. Je verse aussitôt sur mon chocolat blanc. وصلت لي 103 degrés. دابا غادي نضيفو نيشان على الشكلاط ديالي بيضاء. نخليها تذوب غير دقيقة. نص الوقت راه سخنت لا جيلاتين ديالي باش تذوب. غادي هكا شفتو الشكلاط كتذوب دغيا. فوالا, المهم حتى كتذوب الشكلاط ديالنا كامل عاد نضيفو عليها لا جيلاتين. دونك فريمون faut que notre chocolat fonde complètement avant de mettre la gélatine. Voilà, je pense qu'on est quand même pas mal. Si vous voyez qu'il vous reste des morceaux comme ça, vous pouvez utiliser le pied blender pour mixer. Comme ça, il ne vous reste pas de morceaux. Là, je mets dessus ma gélatine que j'ai réchauffée. Si c'est de la gélatine, je précise, en feuille, vous essorez votre gélatine pour puis cuire d'eau et vous la mettez directement qu'elle puisse fondre au contact du chaud. إلا عندكم الجيلاتين نتوما ما عندكمش بودره جيلاتين, عندكم الورقه, المهم حيدوا لها مزيان الماء وضيفوها ديريكت على الشكلاط, ومنين ديروا عليها داك السيرو غادي تذوب حتى هي. ها هو الجيلاتين ديالي كلشي ميلونج بيان. شفتوا ما فيه لا ما فيهش لي مورسو, ما بقاوش كاع فيه لي مورسو. بقاو غير شويه مي معليش. منين نكمل انا غادي ندير لو بي بلندر باش ما يبقاليش هادشي غادي نخليه حتى الغدا. المهم الا بغيتي ديروه بحال اليوم
لو ميو هي ديروه باليوم حتى الغدا، عاد تخرجوه وتردوه يسخن شويه حتى يوصل هذاك 35 دوغري، ولا عاد ديفوه على الحلوه ديالكم تكون كونجولي. Moi je préfère que vous fassiez votre miroir la veille. Vous mettez au frigo, le lendemain vous ressortez, vous réchauffez au bain-marie et quand ça arrive 30 degrés, vous le versez sur votre entremets congelé. Je précise bien congeler l'entremet. Et chauffer حمام مريه باش تسخنوها. هنا غادي نضيف عليه لا كولور، نشوف ندير غير شويه في الاول باش نشوف لا كولور اللي بغيت انا بغيتو يكون احمر، نبقى ندير لا كولور ونحرك باش نشوف نيشان لا كولور اللي بغيت انا. فوالا هذه جات ان بو روز، انا بغيتها تكون الا بغيتو تكون حمراء تبقاو تزيدوا شويه مي كي كنقول لكم هاد البودر دغيا شويه راه كتجيكم لا كولور اللي بغيتو. الا هو تبقاو ديروا غير بشويه. La couleur comme ça en poudre est très efficace, surtout celle-ci que j'ai pris exprès pour chocolat. Donc c'est vraiment pour le chocolat, mais vous pouvez prendre n'importe quelle poudre pour colorer. Mais j'insiste, allez-y tout doucement parce que là, vous allez vite avoir la couleur obtenue ou peut-être trop et du coup vous ne pouvez pas revenir en arrière. Tandis que si vous mettez petit à petit, je vous assure, vous pouvez retourner en arrière. Moi je vais en rajouter un tout petit peu parce que là ça me fait une couleur, on va dire fuchsia. Je vais rajouter à peine. Voilà. Donc là moi je continue. Là je vais filmer au contact. Je pense que cette couleur est pas mal, hein, c'est une belle couleur. Je vais partir sur du rouge, mais une bouche comme ça, c'est pas mal aussi, hein, je pense. Hein. Ouais, c'est vraiment pas mal. On filme au contact, on laisse dehors à l'air libre, hein, ou au frigo, comme vous voulez. Quand vous voulez l'utiliser, alors vous chauffez au bain-marie, il faut que vous ayez une température, votre glaçage, il doit être à 30 pour pouvoir le glacer sur un entremets, j'insiste, glacé. دابا غادي ندير عليها الفيلم ونخليه دو كوتي بلا ما ديروه في الثلاجه، حطوه غير على بوطاجي. المهم منين بغيتو تحتاجوه خرجوا سخنوه في حمام مريه، منين يوصل 30 دوغري هذيك الساعه غادي تضيفوه على الكاطو ديالكم يكون كونجولي.